लंबे तानाकीची के बाद सीकर विधानसभा आसन में भाजपा को उम्मीदवार राजीव राय की विजयी होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्तागण हर एक क्षेत्र में हर एक बूथ में अपने मतदान किए हैं तथा समर्थकों को संयोजित किए जाने में कामयाब हासिल किए हैं, इसी के चलते लोग उनकी विजयी होने की उम्मीद जता रहे हैं। अपने मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर स्पष्टीकरण दिया। You can show your finger. আচ্ছা আপনি সেন্টাৰত আহি ভোট দিলে কি ক'ব? মই আজি গণতন্ত্ৰৰ এই উৎসৱত বৰাক আমাৰ ইয়াত লক্ষীপুৰত আছোঁ। মই ঘৰত মোৰ পয়লাপুলৰ নেহৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চেণ্টাৰত মই ভোটদান কৰিছোঁ। গণতন্ত্ৰৰ এই উৎসৱত মই চবক মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাই আছোঁ। ৰাইজে অহা দিনত আমাৰ বিকাশ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত সমৰ্থন জনাই আছে। মই চবক ধন্যবাদ জনাই আছোঁ। কিভাবে সরকার কোনে কৰিব? চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ গঠন হ'ব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ব।